Takarjala Mandal's former Mandal President Nirmal Debbarma's house was attacked by the workers of Tipra Motha on Monday on accounts of working with BJP. Along with the house properties, 3 bikes were also destroyed. Minister Vikas Debbarma arrived in the house of Nirmal Debbarma on Tuesday evening. Takarjala and Jampujala area is in a hot situation based on the incident of the press meet of BJP State President Rajiv Bhattacharjee in Jampujala Bukhari Community Hall on Monday, where the BJP and the Tipra Motha workers had a clash. Takarjala Ushi Rathindra Debbarma and 2 police constables and 11 other BJP workers were injured by the Tipra Motha workers. The house of BJP worker Nirmal Debbarma in Takarjala was attacked. On the other hand, the BJP workers has destroyed 4 bikes and 1 scooty of Tipra Motha workers. One of the Tipra Motha workers was injured in the incident as per the news. Minister Vikas Debbarma and other members of BJP arrived in the house of Nirmal Debbarma on Tuesday evening after the incident was heard. After coming to Nirmal Debbarma house, they have talked to the family members. BJP worker Nirmal Debbarma told the reporters about this incident. Mia Sungjoton Saimano, Sini State President Brongunang Rajiv Bhattacharjee, the Sini I-50 Bizarre, Sini Jampujala, Bukhari Community Hall, Sini Mondol Big, the Sini Cormission Milan, they were joining Khorang attendance. ओ जगह पर संग ओबा हिखाजा का चीन प्रोग्राम मने फुल एकदम शेड्यूल मुताबिक मने पुलिस प्रशासन संग परमिशन आजाक सब कुछ रेडी आनी नगन संग पुलिस गैदरिंग और नी थिकन संग गैदरिंग इनाय क्लियर वाक रखते इने मने लामो कम से कम स्टेप पे थायो पार्टी कर्मसूची लानायने संग कायसे गुसु गायनाय संग खानाय बागैनाय रेडी लायनाय संग रवाना रखा गान रंग नी थिके प्राय माने आधा किलोमीटर बेसेबां माने मुराबारि आनि गामि गानानो जेफोर पाराव मुराबारि सगुयो आजमसा जों ग्लगो स्टेट प्रेसिडेन्ट दङ ग्लगो बेसेबां गां बरक फाइजे स्कुटि रो सिनि कर्मि रंना बुतो फाइ सुरु खाइ दं खाय नखलायके जतन साइमालाय फालामालालिया गां बरक आवगै फैयो सिनिया जागा पुलिस प्रशासन जों ताकारजला पिएस नि सिनि उसिबो दङ जागा निजि इन्जुरंजा माने हस्पिटलाइजेसन थांखा गा बनि साथे साथे जों सिनि प्रग्राम तो जों एटेन्ड खालामनाय जों बरकनो लाइ थांनाय जों फैयो प्रग्राम खायनाय सिनि स्टेट प्रेसिडेन्ट आनि नगतायसा हायनाय फायनाय माइसा फायनायखौ माइसा फायमान पड़िबो बरक थांपायखा माइजाय थांमान पड़िबो गांकेनो आनो फायना माय गथना खायदो बरक माने बो जे भुगै सानानै गांके एकदम माने सेलांमा सिंजा बाहिको तानि बागै हिमानि सिङाव जागा जुदि राजनैतिक भाबे जों राजनैतिक कमनो जों जुदि सानानै थांगा गांके जाति दफा हा जे नि जों सालायदोंमोन म अ जागा जों जुदि खलगै सानानै गलायौ गांके जाति नो दफा नो बाहिके बानसिना नां बाहिके हामजागा नां जोंथ' ताबो बुसिलाया सिनि मिनिस्टार साइक्लां कारण थांनाय सिरि 2023 नि विधानसभा इलेक्शनाव जतन साइमानो टिप्रा मोथा मुंगिनाय 42 टा सीट ब्रक कैंडिडेट आवन बिसिङो 20 टा एसटी कैंडिडेट 22 टा जनरल कैंडिडेट जों कथाय जुदि जनरल जे कैंडिडेट माने सिनि बुकुम बाराया जे कैंडिडेट टोटल पास नङै थांगांकाय मेजरिटी बरो नङै थांगाम ओंखाय नों बाहायके जाति दफान कक सावैनाय अ जागाव सुनो बिब्रान्त समाज माने सिनि जे 19 टा जे ट्राइब दंनाय दङ बाहायके संनो माके डिफ्रा फाइ दङ लायखेबा संगाबो किन्तु ताबो फानो सिन ब्रक बुचिलाया ओंखाय अ जागा जुदि जों ताकेसा ककनो सानानै थांगांकाय सिनि अ एलागानि न 12 टाकारला विधानसभानि ब्रंगनां एमएलए बिश्वजित कलै बाबू बो बिनि बुखुक्तै खाय अनेकटा ककनो सानानै बागै चेष्टा खायलगा आं थांनायबो बिन मुंगिनाय आं निजे जिरेन्ट्रि खायदोजा बो जेफ्रु बिनि कर्मी बाय बो ताकारजला फाय बैठक खायो पुरना कोन मुंसा बीजेपी कर्मी बा I-50 कर्मी नपुरो आक्रमण नंगौ बा गथना गति तो अब सराय बो मिया जे अ जागा फायनाय कक सामानि परिबनो आनि नक फायनाय आनि नक फायनाय बरक जागा फाय गथना खायका अब एकदम सराय गथना खायमानि परेबो तामुखा जेमन आनि बुमुं सावैनाय निर्मलनो दिनैनि बिसिङाव माने पायना लांनाय एकदम बनो जीवन नाश खायना लांनाय बोथार खिना लांनाय अब तो एलाकानि बरक साइमानि दङ समाज माने समाज जरा नायखलाय बरक माने सुगनाय बरक जतन नुगै दङ साइमानि दङ गांगायाव जागा
বিশেষ কম গাঙ্গ বনো সুনো যে বিভ্রান্ত খাই দं মানে অব কিন্তু খুব মানে খারাপ কক তাंनि माने सुंगा जारा तिनि सिनि बीजेपी नि खै खलायनाय बरकनि जे कुनो मिसिल मिटिं बा जे कुनो पान्दाव थांगिनाय जों ताबुक सागरा तागाला विधानसभानि बीजेपी तंगिनाय तिप्रा मथानि कुनो मिसिल मिटिं जों बरनो डिफ्राइब थायो बा बरनो जों थांगिन कुनो माने बंनि कर्मसुचि जों कुनो बादा बिगना अ हायताव जरा कुनो जागाफाना खायजों बे जों सिरि कर्मसुचि पालन खायजों बरक लाइन बगे खायजान ता खायसा सोंना मुसुम खमा हाय बरक तिप्रा मथा संताबो सिनि बीजेपी रनो मीटिंग खायनानै जे बखरि हल थांमाने बरक से सकायाखै सावनाय तिप्रा मथा सं यासि सुरु अमके पुसो जरते कुबु साराम एक्चुअली कक नरक ब साइमानि दङ हायफानानो जेतु प्रश्न थाइगोबा मासे जायनो सिनि कर्मसुचि मुताबिक जों 10 टानि থেকে 2টা অবধি সিনি বকরি কমিউনিটি হল সিনি হল সভা দङ আরনি পরেবো 2টা থেকে 3টা অবধি আননক মাইসারনাই প্রোগ্রাম দङ বরংনি কোনো নিয়াওতা মানে 11 তারিখ সেপ্টেম্বর 2023 এবং কোনো পার্টিনি কর্মসূচি করে কোনো মিছিল মিটিং করে বরক লামাও নখরিনাই সিরি বিজেপি नि কর্মী বা সিনি যে কর্মসূচি মোতাবেক সিংরে মিটিং খায়া থাং দं মানে বানচাল খায়না বাগিনে বরক মানে প্ল্যান মাফিক বরক সিনো বড় আক্রমণ থাকে তাই অ্যাটাক খাইয়া হিসাব একদম ফুল প্রিপ্ল্যান নাহারিনে বরক সিনি বিজেপি কর্মী নো বরক ফুল অ্যাটাক খাইয়া মিয়া কয়টা সময় কত রংখানা যে নক সবাই জামানি যে নক সবাই জামানি প্রায় 60টা সারিক 60 tam demis ka tam bu nok ni demis ka angkai to nok joto no nukhana anses no miya rogo no ribai ja mane ani hijab ni mutabik ka angkai pula ani nok ni dui bori chen tlangkha rang nogot 25000 টাকা tong mani abutlang thangka ani busano mane ani busa 4 বছর ani busa 4 বছর no mane botam sinai batabo yang cirung makrong lai khanga bo phiringi thanga lengi thanga kindu mi am gai ani nok ni je mani je damage ngona nok muguin tongkha fataro sini je kormi rone 3টা বাইক tongona ba ekdom full ekdom chekato ekhe brok ri klangkha gai 80 ta moto chair dai 7 ta moto table gai dining table a proba hito pan paikha gai yang phateni video rob to pan paikha ses gai sini ojagate ko ekjon kormi rok brok maisai tongman jorok brok মানে রিফ্রিউজি বুঝা গই নাই যেমন বুড়ি বুসারা জায়গা গুলাই অবাক রাখাইলা স্যার বাইক রকে কয়টা বখক জমা কলাইকা সিনি বাইক 3টা বাইক কাইসা স্কুটি মানে 4টা কুটা Minister Vikas Debbarma condemned this incident. He said that the people involved in this case will be punished as per the rule of law. Odofa tesaga kaskom komal langkha tiprasa dofa sak bai sak bulai toklai kono labungya bujangnai bo chin tiprasa bunai bo chin tiprasa tiprasa hanlo tiprasa mayam namga sikurika ani ko khai jung party to janjan hamjang moje sam khaina party janjan hamjang khaina mo gণতন্ত্র অধিকার কিন্তু party khai hunai ja jung tini rajani nirmal takhongni pura ses nok nokhong ses pura bini bosa butui bini bihik bosa joton tokrop sokrop bini nok joton media nok ang joton thani ang koina joton request khaina joton takhok song tamo motha tamo CPM tamo BJP tamo Congress tamo all tiprasa jeng tiprasa jeng tau bujina nangkha jeng chisana nangkha bulai toklai chikuno ko lab kre rajnaitik tini tongnai khana phainai tansoni thanai mo age CPM by Congress mili meya na siksi malaya tamo CPM by Congress kabang lai tonglai ঠিক da ঠিক ha tini je BJP no jara tini bunai rok khana norok ang by kabag tam guarantee tong amaino ang message ani bisingte ang nong bisingte ang message ju mutui stop khaidi joto takhok song nang sawo joto leaders rok ani joto ani BJP ni leaders ani mothani leaders Congress ni leader tabuk tei ta kaisa katal miya da গঠন খাবং ne DSP গঠন খা tei সালসালদাম পরা নগর নর INPT গঠন সাকা নুংনাই নর ang joto leaders song ang koyo mute hai ageni dino mute hai kre chinti prasabai hamjang lai jinis dong o hamjang lai jinis beng thanga ba ang ishor ne thani प्रार्थना khanai ishor chini tiprasa rong na wansung mung gyan buddhi kahamridi jeng sakbai sak bulai toklai nokhuk joton ses nali koita bike nos tongkha samne bike nos tongkha ani tiprasa serarong ni samne khotingkha ani tiprasa serarong ni mute stop khailedi bulai toklai kre ang joton message ro bulai toklai tangdi norong ni ja khaina muchungna jonon politics khai
Chini cherok ja khaina mo songe politics khaina je hamjang mo nga ganatantra adhikar mo tamuk rajtantra adhikar khrei ta ganatantra choli ho ta jan hamjang mo khainai ngai bo BJP khaini bono lama kasu bunani bono lama kasu tongnan mo kono adhikar khrei amani bagono ang message ru nong bisingte mono stop khaidi jeng odofa kamar chinai ya odofa te narik malia isoni office sajak sin dofa amani bagane buni dofa onek hakchalo thangjak buni dofa Sana nobab kore, nongna nobab kore, tini lama kaham, tui kaham, joto kaham bongni subida kaham. Tangai sini do phale musik sase, kisi sase. Tangai bulai tolai nai ba. Hamjang maman bisingte, hamjang mari di, hamjang maman nai. Hamjang mari di, hamjang maman nai. Bui togoi kuno dina kiamno kui maya. Bui togoi kiamno kuno khai maya. Hamjang mari di bakhabai hamjang mari di. Hamjang mari ka joto man nai. Angok manon necessary wo hamjang mari di. Hamjang mari woi je kuno party ho tude. Bui togoi kiamno phono tubi maya nung kisi sa somaino 5-10 minute bagai ngai. Kintu hamjang mari ka bakhabai hamjang mari ka chiro jemone goi ni bagai ani bagai thuinai bo. Ang mo koino riwo je hamjang ma mari lai nai. Do phabo de ma hamjang lai. Stop khaise. Takasha singna mo sumaka sar haise. Oma hai to miani je gotona party mung party ka. Oma hai kotor party mung ta kun jafin krei. Engke bongni bagai ta mong na hajang nai bongni bagai ta mamla khaijang nai. Ain kepno phiogla. Ain kepno phiogla. Ain ni lama choli nai. Jara ura muti chbai nai tong nai criminal. Bo kepno phun yogya. Sarkar kepno phun phiogla. Jeng sarkar tong prashason tong kepno phun kono criminal phun phiogla. Norok nai tong de masa ka rom nai. Jara muti jorito tong nai masa ka kepno phiogla. Mairum chaima hai kai mairum ni maislam chaima hai kai masa rom nai. Mone khai ka je ani batate kep puru. Bul kam khai tong. Bul kam khai tong. Sarkar kepno phun phiogla. Ain ni lama choli nai. Criminal কোনো পার্টি কালার করে ক্রিমিনাল ন বদফানি শত্রু স্যার তাবসে পর্যন্ত বসে ইনজুর খাহাইকা বসে সাক দুখু মামানি কয়জন রং খানা স্যার ইকো চেরাই সাচি বসা মকলি মুক্তি কেলাই খাং তাবু নির্মলে বসা মকলে একদম চেরাই কোনো বুঝিয়া না রাজনৈতিক বুঝিও না কসাক বুঝিও কুকুর বুঝিও না কোনো বুঝিয়াবো বতাং মতাই সমানছে ও চেরাই না বু তো খাইকা ম বেড়াই ন মানে চিনি দফানি বাগৈ সিগনাল হামিয়া ম আমার বাগৈ ন জিবিও দङ বাক্সা অনেকে দুঃখ মানখা আংনো কথাইছিङ यासको दुःख मानजक अनेक दुःख मानजक चिनि बर बुरै बोसरक बुजा खाय बुरै बोसरक याक तिसाका म एकदम कपाल हामिया मिया बन्दको सार खागलाबो मारेबेल हायका जाल ताबि जाय कगजां माने मनो चिनि ति अमर मतिnya सार नों ताम खसाना मुसुम बङ न ताम मेसेज लास आं इस ओ तिप्रा सरक बेलाय न इसोरनि अबिसाब जाजाक सिसाब तिप्रा सब खा बखानांना सिदि खा बखा दुख नंदे किन्तु नुखा जे उसकांगो এই যে কুমারঘাট কাছে চিন্তি প্রসাদ বুঝাক খা হ্যাঁ মনে তিখেবলা সিংহ জবাব ছানো নিন্তি প্রসাদ বুঝাখা নংতাঙ্গি তাম ছানি হনে হ্যাঁ nga uro hangabla sin buini do phabe buja furkai tiprasa যখন নক সগো বখক জাগো বাইক বখক জাগো বুজা গো তক জাগো আফরকা খাকলা ভিয়া দিবা বাকা হিয়া দিবা আফরকা হ্যাঁ tiprasa জংহাই বুলাই তলাই নাংলে মিয়া কাহাম কাইচিনি স্টেট প্রেসিডেন্ট থাঙ্গা সবা খাইনা থাঙ্গা নং লামা কাসুই নং তাম দরকার তামলা গুলতি কংনা নাঙ্গা তামলা খিতানা দরকার বিন লামা বথানা বিন পলিটিক্স বখায়ো বিন লামা খায়ো নিনি লামা নং খাইবো নন কে বাদার রিয়াবলে কে নন বাদার রিয়াবলে ngata নিনি হামজাং মান নং হাইদি আবাইনা মেসেজ রিও নরক বিরোধ তংদি হামজাং মারি খাই যে কোনো পার্টি নং থানাই বুই তগলে কে বন ত্লাংমাইয়া হামজাং মারি দি আঙ্গ বারবান কক্স হামজাং মারি খাই হামজাং মান্না Hamjangma baise borongna tu hambai. After this incident, a total of 3 FIR has been filed in the name of 16 people in Takarjala police station based on Monday incident. After the case was filed, a person named President Debbarma from Takarjala Subhash Chandra village was arrested by the police on Tuesday morning. Reported by Ashok from Takarjala, Chini, Khorang.